Denyo. Ako pipindot ha. Sir, dahan-dahan lang sir. Iset mo na times 5 yung speed. Sir, kung ano yung pinakamahina dyan, sir, yun na yun, sir, ha? Pindutin mo. Ayan, lapit na. Puta, nilinginig na yun, ha? Yung paso. Record ka na. Okay, 3, 2, 1. Yawa! Astig! Woo! Ganda dito tol eh. Pinalin to sir, pinalin. Yawa na. Biyayang langit tol. Ya. Woo! Pababa siguro to. Ano yan? Biro nila yan. Ha? Ano yan? Biro na siguro. Biro natin na